उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज को अल्लाह करते हैं वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के व्यूअर्स 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग पौधा लेकर आए हैं। हम लोग बात कह रहे थे तो अभी हम आलू बुखारे का पौधा लेकर आए हैं। तो अभी यहाँ पे रिशा इसको खोद रही है, तो अभी हम बस यहाँ पे पौधा लगाएंगे आलू बुखारे का। और सही लंबा है और आपको भी हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ज़ैनब खोद रही है एक गड्ढा जिसके अंदर हम इस पौधे को लगाएंगे। और ये देखें ये पौधा है जो हारून ने बीज लगाए थे और ये देखें दरख्त बन गया। ये पपीते का, इसमें पपीते भी लगाए थे और हमने ये व्यूअर्स कुछ पपीते आंधी की वजह से उतर के गिर गए थे, वो भी इधर बच्चे फिर रहे थे वो ले गए। और एक पपीता हम लोगों ने भी ले लिया था इधर से, तो वो खा के देखा हमने, तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी वो कच्चे थे थोड़े से। यहाँ पे खोद रहे हैं गड्ढा। पापा यहाँ से सही नहीं कुछ। अब देखिए हमारा भैया खोद रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग इसको खोद रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग पौधा लगाएंगे। देखिए इतनी अच्छी, और देखिए यहाँ पे हम लोग ने मिट्टी भी, यहाँ पे हम लोग ने अपनी मछलियाँ भी उगाई थी। गाइस इस मौसम में हमें पौधे लगाना चाहिए। ये आलू बुखारे का पौधा और ये देखिए कितना बड़ा है। और अगर आप अपने बच्चों को पकड़ाओगे, छोड़ो बच्चों को, वो तो गिर ही जाएंगे इसको पकड़ के। ये देखिए अगर यहाँ से ना आलू बुखारे निकलेंगे, ये देखिए यहाँ से। ये देखिए इतना बड़ा पौधा है वहाँ। अभी हम लोग लाए थे, जब हम लोग लाए थे ना तो ये ऊपर तारों पे चिपक गया था। तो हम लोग आलू बुखारे का पौधा लाए हैं, दरख्त है ये। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे और हमें सवाब भी मिलेगा और इसको रोजाना पानी भी दिया करेंगे और इसके आलू बुखारे लगेंगे। और ये देखें ये भी, इससे आलू बुखारे निकलते हैं। वो देखिए इतना बड़ा है, तारों के पास है। वो देखिए तार पे लग रहा है। अब ये हम लोग सही कर लेंगे। अब यहाँ से जाते हैं ये देखें ज़ैनब ने गड्ढा खोद लिया है और ये सारी मिट्टी बाहर निकाली जा रही है, वो भी पड़ी है थोड़ी सी। खड़ा होकर दिखा इधर आयशा, आसान आयशा फुट बेटा तुम बहुत देर। देखिए आप, मैं खोदने वाली हूँ ये। और ये क्या? अच्छा चलो 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 करो। ये जल्दी करो बेटा, जल्दी मैंने काम करना है। व्यूअर से देखें रिशा खड्डा खोद रही है और इसके साथ तो मिट्टी नहीं आ रही रिशा। चलो बेटा अब छोड़ो जरा, हो गया। व्यूअर से देखिए कितना बड़ा गमला है। व्यूअर से कि ये पौधा नहीं है, ये दरख्त है एक तरह से। ये आलू बुखारे का दरख्त है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और व्यूअर ये जो पौधा लगा ना ये वाला, इससे भी बड़ा पौधा है ये बड़ा होगा और उस तरह का हो जाएगा, फिर इस पर आलू बुखारे लगेंगे। तो बस अब हम इसको लगाते हैं। व्यूअर अब हम बस ये लगाने लगे हैं पौधा। ऋषभ क्या कहोगी? हाँ ऋषभ क्या कहोगे? आपने मेरे जूते बूते इस तरह से ना है जल्दी। अंकल व्यूअर से देखें ये देखिए ये आ रहे हैं इसके अंदर। व्यूअर से देखें ओहो मिट्टी टूट गई क्योंकि मेरे पापा ने दूसरी तरह उतारा, मिट्टी टूट गई। तो बस हम उसको लगाते हैं। ऐसे नहीं जोर ना डालो। देखें व्यूअर्स हमने खड्डा खोद दिया हुआ है, अब हम इसको डालते हैं।
اور یہ مٹی تو ساری نیچے گر گئی. یہ ویور سے لگا دیا ہم نے پودا. حسین اس کا فوٹو کر پوتے. پاپا وہ تو اس کے اوپر رکھ دیا. واپس کرو کہ سیدھا کرو نا. پاپا جی وہ اس کا یہ سامنے آئیے. یہ ٹھیک ہے, ابھی دیکھو صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی جی ابھی دیکھیں ہم لوگ اب پودا رکھ دیا ہے درخت, ابھی آپ ڈالیں. اور اب اس کے اندر مٹی ڈالیں گے. دیکھیں لیکن ساری ختم نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہوتی ہے, اب ویٹ کریں. میں تھوڑا سا اس کو بنا لوں. اور یہ جب صحیح بڑا ہو جائے گا پھر اس پہ آلو بخارے لگیں گے. یہ اچھا گائس اب دیکھیں میں بھی دیکھو سے ریشا مٹی ڈال رہی ہے. اور اوپر سے دیکھیں پودا کتنا بڑا ہے. نیچے سے یہاں پہ ریشا ڈال رہی ہے, تو اسے اور سے ڈال تو دینا. ریشا کی اب ہم ہیلپ کراتے ہیں. عریشہ اٹھیں بیٹا, عریشہ اٹھیں بیٹا. حسین بند کرو, حسین چھوڑ دو نا. پاپا اس کے بعد اپنا پودے کو دوبارہ رکھنا. یار مٹی ڈالنی ہے لیکن اوپر دیکھیں مٹی ڈالی ہے زینب. اور آپ لوگ پودا دیکھیں کتنا بڑا ہے ماشاء اللہ. نہیں ہوتی, بہت ساری مٹی ہے بیٹا. اٹھو جانا بیٹا, جانا. یہ کہ زینب مٹی ڈال رہی ہے. اب زینب پانی کی بوتل. میرے پانی بیٹا, میرے پانی اوپر دیکھیں پریشا کر رہی ہے. چھوڑو, ہٹو آرام سے. اٹھو اٹھو اسی چھوڑو. ابھی بہت تو مٹی ڈال رہا ہوں پودے کے اندر, اور یہ ثواب کا کام ہے ویورز. دیکھیں ویورز میں مٹی ڈال رہا ہوں اور یہ ثواب کا کام ہے ویورز. اور ابھی پانی بھی ڈالیں گے اس کے اوپر. یہاں پہ پودا لگا دیا, درخت لگا دیا ہے, اور اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پھل ملتا ہے, اور جب گرمی تیز ہوتی ہے تو ہم اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو ویورز دیکھیے یہ کتنا بڑا پودا ہم لوگوں نے لگایا, اور ویورز اس سے ہمیں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. اور یہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیاری سے بنائی ہے, اس میں مختلف پودے ہم نے لگائے ہیں. یہ دیکھیں ویورز آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا, یہ ہم نے امرود لگایا تھا, اور یہاں پہ یہ جامن لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی درخت لگا ہوا ہے, یہ چیتے کا لگا ہوا ہے, اور یہ اب ہم نے لگایا ہے آلو بخارے کا.